Et Madame Ano, on va commencer tout de suite là. Vous êtes beau, hein? Merci. Vous êtes beau, hein, Thank you. Elle est bien. Merci bien. Merci. Il s'agit d'une manifestation de Comoriens. Ça va commencer là. Tout un pays, 4 petites îles. Sami Boy, nous sommes à Alors. Or, nous sommes 1 million simplement, et ici il y a 400 000, 500 000. Donc on réclame l'état de droit de notre pays. Puis, je sais qu'il y a des Qatar, c'est la raison pour laquelle on est là, il y aura des discours. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe dans le monde entier. Hein. Et il y a pas mal de gens qui peuvent prendre les paroles. Mais force, hein. Paris, les collectifs, Wawanao, na Asadi Asuman, Ma mère, elle est tunisienne et Wahissa, Wawasudi, Panou, classe de la République, Nao, Waissa Mokayat, Yahumeléa, et Madame Ano, Yaos Waloui. Ah ouais? Ogarmichiao, Ah, ils ont beaucoup de respect pour Ostad les Fahad, gens qui cherchent leur indépendance, qui cherchent à... Hauditoya Risha, Geladi Mouarendele, Madame Ano, Je mets la ligne nationale là. Haïzo. Marat, tiens. Encore une fois, ceux qui sont autour de nous, qui nous regardent. Ok, merci bien. C'est la diaspora comorienne. C'est la diaspora comorienne qui est là, à la place de la République, pour dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Alors, voilà. C'est bon. Allez. L'hymne national. National comorien. C'est bon? Oui, nous rejoignons. Mojobaï micro. Ici pepeta inadi ukomotipia edaula ibenuha tasigabuya hedidi moya sakaya unukomoria arikeni ya mahaba ya uweza ya masiwa yetu wasiwa komoro da mutima wasiwa komoro dinitima ya masiwa razaliwa ya masiwa ya relea molale arisaidia narikeni haniha rivenze watwania mahaba ya dini na dunia veramu isipepeza tangu mwezi sita ya jie daula ibenua sisi wazatuka maure aluwani malinangasicha narikeni ya mahaba ya umenta ya masiwa Azali nalawe Kwazi watukufu wale Maislamu
mwazaliwa harmaye ardhi ya Komoro ngari mtosaoni hizo ntosa za Kiislamu nimwambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usikwale wenu hamane helira mwambiani ukaya karna uruha mpaka azali ya sumani haroha harmale daho takhaf jito harif laha tuli parobet salam iho Komoro raha ejaka haroha bai karna uruha banu reti joka jumo tomreme ale gungula mstaik dalila gungula la suir ikao lo remewa haina mru ya rahitwa hauya dhulumu mwana mtiti mwana mshe hauya fanya itedwa ikao shetendwa isho shilahaniwa no Islam no wa Komoro wantipia yo demane kao osikwale inu tarehe 18 ya mwezi wa Ut rireje ibanu baada ya mfumbili rakaniyo rikana mna udhuri makhsus raka mpanga hauomba Mwenyezi Mungu ili azali ya sumani Mwenyezi Mungu ya jondongo ya mrende ya mtowe uharimwa ya masiwa ya hatu ya Komoro haizo kwezi watukufu wa Komoro usikwale inuri panga barnamaji makhsus barnamaji kao president wa collectif ya Paris kujoyone sa hauraji helugha ya Shifaransa shakabliara hejaka heonesa lazimani mwambieni babi izokao izojokao zionesa baru haruma elugha ya Shifaransa mtijoka wajeni o watoshira waelewa elugha hii haizo riashi wakati mzio wakati kao azali ya sumani azali mrahitwa harengeza ukaya haina mruwa ya diaspora kajuruha harima etin hawasuli harima masiwa ya Komoro lazima ya mhuteka wakati yo wakomorika oru wala harima ya Faransa kamini watengelea harima ya masiwa ya hatu wakati yo azali haji hati haina mnayotipia ya birele na hii Yarigega nabo kujokaya wanrupia ngojokaya batile diaspora ya Komoro azali kachimona damu chabo kwa mzingiza wantipia kwa wati wanadamu yo demane kao kajalata wakati sha hanjia rango wakati mzima mengoni mwe mashujaa mahu magomana wahengwa na inu wa dawla ya haki mwana mshahad ikao ya parwa mwana Fatima mzee Said ya wasuli harima ya Komoro hamre nesiblu hahumtaha ibadu kaundo ya liyo ya mrenge ya mhonse kafa hazifanya kazi kazabo shaharengeza ukaya haina mbrikao hala yao harima ya Faransa makhsus ya henda mabi haudai ya dawla ya haki bahie kaha wasuli Komoro lazima ya mhonse kafa suwangu mfungo haungu mboho ishwekao eshimruhusuo yezungulia uharima ya dunia pia hazifanya harima wananyasi mengo ya wabo hazi pasiporo zao haizo kaja kazaya haukaya rimwambianukaya shinu shali haukaya rimwambianukaya inde adu ya mwando wa Komoro haukari mwambia nukaya wainde mwiti mhuyu wa Komoro azali ya sumani hatubu yabu harengeza ukaya abaha uliho katikiasi yesu haya haeke mrengeza ya ukaya ya shinde ya rume daula bahi hatubu wahari yabu harenge mwana hahe hamrende ukaya uonde presida wa Komoro o wakati da unugo rimambiani harimwe mahayabira ukaya kabli arahamweja zia emna nyinyi mhawani woi harimwale tuguriyo la hahe raha kamja mvunja emidu bahiyabo kusijoka jumbo chorenda nai wa Komoro abaha rimambiani ukaya gujohenda hata wakati wa midumira bahi gujorenga yalikewana hahe warenge Komoro waihonte lekafa ikao ya lizomania rimabiani hukaya azali asumani waimru makhsus hakazi wangozi ya kibinadamu shawaiti manadamu
haizo kaza yao shaya badaya rege mwana hahe ya mdedoka ya uone urume komori wakati ndo unu mwana hahe hanjiani na uhunta komor leka falkao do Azali Assoumani alipanga ragu etare 2016 yarenga ensi ya komor mwana hahe hanjiani haurenga shinu shambao dekre hawi hansi haina mrikao ham ge karibu naye hari ya rume ensi ya komor haizo riwasudi ensi ya komor wakati kao watukufu wa komor Maislamu wa renga estikilali ya hatu karja paroka wa Ruma shaya wakati lolo unu Azali Assoumani hatamani ya renge ensi ya hatu ya irende waruma wanadamu ya warenge waruma arudu ya irenge ya ihuze wasibakisha ya warenge wafunge zemali za daula ya Komor ya zirenge yende harimaze bank za dunia ya zitiho hata wakati ya jola wa duniani zemali hilo hizo rizirenge rizitia ukaburini rimdihe hizo wakati lono unu Azali haihanti monarchie républicaine familiale iyone heli e Komor yarendeha abahayinu harenge mwana hahe uonde ulo dhamana mhuyu wa daula ya Komor kabati ekatide hadiyo yo demane kao wonti wana hahe ro wana ume ro wana washen abaha do warumao yeti ya Komor o wakati lono unu karinahum tatauliani haukayanga wawanrikao do wakati waje watatauwe zetwabiambi Azali yazifanyao Assoumani mrahitwa na mnisami Assoumani mrahitwa yazifanyao arimeti ya Komor shanga wawanru makhsus wajipanga neze hutuba makhsus ikao do waje uzitowa wakati ndaunuwo yode mane kao kartulata wakati haukaya risari lata harima lera wanusu ya kabili haulindia waruashide wa kurubia babi garjo mpara Dr. Halid yaje yandise barnamaji hatu hauonesa khutba kao ipanga ya hosukwale weinu ya honesa zetwabiambi daima Azali Assoumani yazirenda wa Komor garjo mpara Dr. Halid yaje yatekeleze izo ikao ndo yazipanga hahambia wa Komor wakihashiri na uashi izo emangamifu Azali Assoumani yazire nao harima ensi ya Komor. Marhaba, tafadhal doktor. Marhaba. Shukran. Watukufu wa Komor, assalamu alaikum. Chers compatriotes, chers camarades de lutte, de prime abord, à l'occasion de la semaine de la commémoration du décès d'Al-Habib Omar Ben Soumed, permettez-moi d'implorer le Tout-Puissant de verser sa miséricorde sur notre peuple, soumis à tant de souffrances et d'injustices. Prions pour qu'avec tant de rassemblements, pour les invocations en hommage à sa mémoire d'homme de piété, de sagesse et de grande culture, le Créateur puisse agréer son éminence parmi les bienheureux dans son paradis éternel et de nous gratifier de sa baraka, notamment dans notre combat contre toutes les formes d'oppression sur terre en général et aux Comores en particulier, Inch'Allah. Chers camarades, je voudrais cependant dédier mon propos d'aujourd'hui à nos sœurs combattantes pour les valeurs de solidarité que nous partageons dans la défense des libertés publiques en vue d'un état de droit dans notre pays. Nous sommes heureux de retrouver parmi nous notre sœur, Madame Fatima Mzee Saïd, après plusieurs semaines d'incarcération arbitraire, uniquement pour avoir usé de sa liberté d'expression en tant que militante du Daoula Akid à l'île de la Réunion.
Madame Fatima est une femme professionnellement et humainement engagée dans l'action sociale au profit des plus vulnérables, aussi bien dans l'action des pêcheurs perdus en mer que particulier dans l'aide et l'assistance des enfants en manque de repères ou victimes d'accidents ou de graves maladies. Ce résultat confirme la nécessité impérieuse de voir les femmes relever les défis majeurs de la société, tout en faisant face aux dures exigences du quotidien à travers la pauvreté endémique entretenue par des dirigeants incompétents, malhonnêtes et criminogènes. Autant dire qu'on n'a pas besoin d'entendre un 8 mars pour célébrer une fois par an le courage des femmes combattantes. La détermination de cette dame est véritable, symbole d'une femme consciente, pleine d'indulgence et de compassion. Nzadze Mwenza Irumi, ce qui a pu le lire à travers la mobilisation de l'opinion, à travers les médias, comoriens, réunionnais, même de l'Hexagone et d'ailleurs, ainsi que les organisations de défense des droits humains sur le continent africain. Le régime dictatorial ne pouvait nier ni masquer le fait que Madame Fatima fut emprisonnée pour avoir déclaré que Belou, le directeur de cabinet en charge des forces de répression, ne peut prétendre qu'ils sont des proches, alors qu'il est responsable des éliminations physiques des jeunes, notamment Gazon, Ayman, Fahad, Muslim et bien d'autres, victimes de leur pouvoir criminel. Hélas, il se trouve qu'un pouvoir éhonté, qui ne compte que sur la terreur et la mendicité, ne peut ni les comprendre ni les supporter. Chères sœurs du Daoula Yahaki, continuons l'appel à la mobilisation pour la libération de tous les prisonniers politiques qui sont les otages de prétendus dirigeants qui n'ont même pas eu un minimum de sens de responsabilité ni de dignité après le drame qui a causé la mort de nos compatriotes à Nice, dont un enfant encore à la maternelle. Subhanallah. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, comme chacun le sait, l'actualité politique au pays est marquée par la transfert public et du contribuable appauvri, vivotant sans électricité ni eau, encore moins de soins de santé. Voilà le dictateur, le traître à la nation comorienne, qui devient encore omnibilé par les perspectives de l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz. Ce faisant, les rêves multipliant en s'endormant dans toutes les cérémonies, au pays comme à l'étranger, il n'a trouvé d'autre formule que d'agir selon ses habitudes, consistant à piétiner les institutions afin de commencer à passer le relais à sa progéniture. Comme tout dictateur, aveuglé par un pouvoir qu'il croit éternellement protégé par les sorcelleries, il s'imagine un roitelet entouré de sujets mendiants au service de ses rejetons. Naturellement, le diable ne pouvant engendrer que les diablotins, ces derniers s'empressent de se lancer dans la gouvernance des copains, des coquins et des coquines. Chers compatriotes, avant de clore mon propos, je voudrais évidemment saisir l'occasion pour inviter l'ensemble des forces d'opposition à la dictature à une réflexion globale durant cette période estivale sur l'évolution de notre combat. En effet, le monde connaît le bouleversement qui entraîne la multiplication des conflits. Dans un tel contexte,
où notre archipel fait l'objet de nombreuses convoitises, il est un devoir impératif pour toutes les forces politiques, sociales et les personnalités démocrates et patriotes de se rassembler pour enterrer définitivement les égaux et se réorganiser pour un sursaut général afin de pouvoir enfin avancer de même pas dans la même direction en vue de sortir notre pays de l'abîme obscur dans lequel le colonel putschiste multirécidiviste Assoumani Azali l'a enfoncé. L'unité dans la pluralité, telle me semble la voie pour le rétablissement d'un ordre constitutionnel démocrate conforme à notre idéal. Avec mes souhaits de bienvenue et de bon retour parmi les siens à notre frère Hadjim Baye, Mbaka Daoulaya, à qui je vous remercie. Bravo. Merci. Vous venez d'entendre le discours de Dr Ali, un discours qui a tracé tout ce qui se passe, surtout avec le dictateur Assoumani, l'assassin, tout ce qui se passe au Comores et tout ce qui se passe à l'étranger. Vous avez pu constater lors de l'ouverture de la journée olympique la venue du dictateur Assoumani, son comportement. Vous avez pu constater aussi que partout où il va, il est en train de dormir comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Vous avez pu constater que le dictateur assassin comorien Azali Assoumani, c'est un homme sans dignité, sans foi. Quand il est venu ici en France, lors de l'enterrement d'une famille de la communauté comorienne, assassinée par un criminel à Nice, le criminel, au lieu d'assister aux funérailles, il a préféré rester dans une cabane en train de dormir au lieu d'aller participer à cette cérémonie. Cette fois-ci, vous savez très bien que Azali Assoumani, le dictateur assassin, le sanguinaire, qui a plein de sang dans ses mains, dictateur comorien soutenu par Emmanuel Macron, cette fois-ci, il a transformé la République islamique ou la République comorienne en monarchie républicaine. C'est-à-dire, actuellement, il passe la main à son fils qui, lui aussi, c'est un voleur, puisque les journaux du monde nous apprennent que ce jeune, qui n'a même pas 40 ans, il a des comptes offshore à Dubaï et partout où on peut cacher son argent. Il a ce compte-là, c'est l'argent des contribuables comoriens. Vous avez pu comprendre que le dictateur Assoumani, il est toujours là pour tuer son peuple, pour piller les maigres ressources de l'État, pour emprisonner les opposants au régime. Il est là, mais nous allons l'attraper et l'attacher, lui mettre au cajot. Maintenant, je vais passer la parole à notre ami Abana, qui va nous parler du premier décret du prince, pour ne pas dire le roi Fatih, qui va passer la main au roi Fatih avec les décrets qu'il a pris, une pluie de décrets pour sa guise. Vous comprendrez que nous aimons très bien accueillir et recevoir les amis
surtout les amis africains qui nous soutiennent et qui soutiennent notre combat. Une raison pour laquelle je passe d'abord la parole à notre ami, le docteur Jamal, pour prendre la parole. Je vous remercie, merci. Merci. أيتها الأخوات أيها الإخوة القموريين من الجالية القمورية وكذلك الشعب القموري العايش في بلده، أنتم تعلمون أننا ساندناكم في نضالكم منذ البداية وما زلنا نساندكم لمحاربة الدكتاتوري الذي يريد أن يغير حكمه إلى ملكية ليجعل ابنه رئيسا للقمر. وبالتالي أغتنم هذه الفرصة أتكلم بالعربية لأنني أوجه ندائي إلى الشعوب العربية والدول العربية والإسلامية أن الشعب القموري يعاني من هذه الدكتاتورية، ولم يجد أي بلد إسلامي ولا عربي بجانبه، مع العلم أنهم يرون ماذا يفعل هذا الدكتاتوري في جزر القمر. وبالتالي إن لم يجد الشعب القمري إسنادا من الدول الإسلامية والعربية وكذلك الشعب الفرنسي، الشعب الفرنسي لا بد أن يساند الشعب القمري في محاربة الدكتاتورية، مع العلم أن كل الشعوب في ثورات في العالم من أجل إرساء ديمقراطية وإعطاء الحكم إلى الشعوب. وبالتالي إن الشعب القمري إن لم يجد مساندة من الشعوب ومن الدول والأنظمة العربية والمسلمة فلا تلومونه إذا وجه نفسه لإيجاد مساندة أخرى. Je vais traduire. Très chers concitoyens de la communauté comorienne de France et de l'étranger, bien entendu. Très chers compatriotes aux Comores, parce que nous les considérons comme des compatriotes. Les patriotes algériens de la diaspora algérienne, les patriotes, je dis bien les patriotes indépendants de la diaspora algérienne, vous ont toujours soutenu et continuent à vous soutenir dans votre combat contre cette dictature qui veut se réformer en un royaume en essayant de placer son fils. Donc ça devient un héritage, un pouvoir hérité de père en fils, alors que le peuple comorien, il vit dans la pauvreté, il vit dans la dictature, dans les emprisonnements de tous les opposants. Que l'État français aussi prenne ses responsabilités, qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce dictateur et qu'il change. Et dans la mesure, si vous voulez vraiment, et là je m'adresse à l'État français pour leur dire, si vous êtes vraiment démocrate, si vous luttez tout le temps pour la démocratie et les droits de l'homme, pourquoi ne pas parler des droits de l'homme dans les Comores? Pourquoi ce deux poids et deux mesures? Ce deux poids et deux mesures doit être combattu par tout le monde. Je vous remercie. Merci, vous avez très bien entendu, Dr Jamal.
le 2 poids 2 mesures d'Emmanuel Macron par rapport à la démocratie et le peuple comorien, nous ne pouvons pas l'accepter. En tout cas, nous sommes contre le soutien de Emmanuel Macron au dictateur sanguinaire Azali Assoumani au Comores. Wakati launuo garjo para imwana nyasi abana ikawa nguto kaurambia zinji shamaksus denvua ya dekre ya rengwane press fatihu harima daula ya mbabahahe harima monarchie mitsujen monarchie ya mitsuje ikao domba bahahe ya estore harima eti ya kama haizo ngartom para abana ya jirenge ya mikroinu mzee watu shehango paroban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Watukufu, kabla ya hungiar mwemata muhimu ikao badiawa sulia basan na koalisa aufereshea mwanamshi watu Fatima mzee Said aufunguloa aufereshea mwananyasi ajimba iswali golomba tuo abara awaswinu mfarat wamoja sidale wamoja na wakomor kaomba wapara halorambi lo amengo miraru na bili awen kaomba wawa wakarengwa passport zao wasudi ahaya wawasalia kawata wazbenua waende wasalia wa negosie wasalia wami wasalia mchino warengwa hata mapesa wasalia watawa waende mauri warikia paratsahu abor sengesa rizengesa nasban yotia hujitia hapo berto yenye samba republiki ya ngurtu alala manamshwatu Fatuma atala huswa na nyaswan wakawerengwa passport karakola hulan sidale barka nation karislan para no wanashi watu wakaja babo kawe na wasi karbabat wasi ani wenda ubu sidale barka rizrongwa nasiri tarbisha ubalozi Faransa aliokomor Ambakar Salewa, en parlant de l'ambassadeur de France, qu'il y a des Français originaires comoriens qui arrivent à l'aéroport et qu'on leur reprenne les passeports français parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre des passeports étrangers. Et l'ambassadeur de France n'avait pas réagi. On avait dénoncé à la République en disant que est-ce qu'il y a une distinction entre les Français blancs et les Français noirs, ou les Français arabes et les Français blancs, et que l'ambassadeur de France aux Comores ne s'en est pas occupé. Yani, Strongonzora Zirongo Wars, Fikir Maswasui, Manam Sidalemba, Badaras Shaishi, Sifikiri, Ubalozwash Faransa, Ariagise, Amirazali Asumania Mabemba, Kisha Strongozo, Sfaya. Inde Tongorongomba, Azali, Mruma wa Faransa, Azali c'est un esclave de maison. C'est un esclave de maison qui applique les ordres donc, de la France-Afrique. Donc on est qu'à Espagne en Tongo, il a dit mourir, il est de bas. Milars Kembar Sondromia, Aour et Rata Fadwali, Aour et Rarayi, mais il a dit mourir, Tongo Milars Vavate. Si Fikiri, voilà, voilà, Zongoa, Zifanya effet. Nam. Bravo, shukuria waniyaswani war Paris. Bravo sija hanai mata ya muhimu lenu maniyasi maza inusa aisa zanyesa azali idekreta inu idekrea ulanifu ikawisinyo mwezi 6 wa utu ya uhansi manahe amba daraja
ambazizo sharia ambarupe sharia slashenzi watu wangu basi msireme sharia shone kama shikubali mbasho sharia shako beta slashenzi nekazista sijua kama mwanzishimla secrétaire général du gouvernement unu haziahe dewaye urongo wa zozorogolo arme conseil de ministres haziahe de hu préparer ordre du jour haziahe de huka ambato e compte rendu sijua deja mba umanamana mshwahe darus wakataka babo akofanya utabar akoenda afanya jila yezi arengezi perdem azili aibalilia mapesa ma ministre hata wakati 2016 mka ministre tula wa Shimita Mihuli Mwaniasi Muhammad tuana ka Front Democratique akarengwa ministre 2016 azali wakati Abdou Muhammad Mwenyezi Mungu namrehemu amlaze van bwema basi wakataka ona mbetarusa komteza sher no muhifa no mfete amota mwe tokonta kublokea akolindra ate conseil des ministres yandisa ajareta exprès à mon virail Darouche. Bonjour monsieur le premier ministre. Waislam nazimali na stongo special yo daraja ya madepite amanzia jarada ambawaye la komandeo ma gouverneur amanzia jarada ambawaye la komandeo ma secrétaire généraux tozanje sevanu amfanyia na kabine ambayo yo kabine ya rais ya timu arana yangu kabine wayo secrétaire wa hunu ana natiki service comme ana service ya serikali ana service ya administration na mapesa ana service ya yani amwentia yanu musaza ngesabani amwentia raisi wa timu wenda babo aja bola nyangu ya kiba pole economy avole pole social harma zitongo za usu maraia pole transport nyanguzi na mzahona si aviozi markabuzi magari ate pole ya cash harma na cash energetique pole ya itini banuta mufti kasina mana umanaza ipolio yarudi babo ambana fursa za mahakama ambana fursa za wenye sana babanu azali afebe wa komer ini kuteta yangina ini kuteta institutionnel haumalta umanae hunda zotu taunyangu commissariat général du plan yandu atwikambo rongwazo za lazima spenshie ate agence nationale du développement du numérique anaden inde yangalia utongoza internet ata service ya park automobile ya magari ya serikali pia umanae dato atuya tutao manija yakabaki mjini wadala kambano manahe atundana nyumba pia za serikali ikombazo lesjerewa yani amoye ça ambao ini coup d'état c'est le énième coup d'état que le dictateur comorien Azali Assoumani vient de commettre Comore. Qui dégage Maniasi Musa Drogoban ambazini waya zifanya mana uraisi Mfaransa hunu asimsaidia nami ncho mwenye sani waskari jula kwa kararwa preuve ncho mwenye sani ncho jani mtole revelation yo candidat mama candidat watano wale tikati para ufuswaha wahurenga fufuhar marinio ya kaharma grupu na wambasador de France yobora barhadisi na Azala Sumani akubali amba umanahe aende gouverneur amwambia Azala mvehe akotambeli Amin Soif ende kandida tisi jua mbababu Azali da mhata au tisi jua badobalozu wa Faransa na kotaha amhata kandida ule para pose kandidaturia he be ikayenye samba Azali akotarishitiwa aje maritiba nyangwa kachu ata ubalozi Mfaransa amwambia au kandida wo mbana mwende mashinda na Amin Soif kitu shina mpare wakati huo bo Azali aratoriko gouverneur wakati huo Amin Soif ajitie wale mwanahe azimregi besi fikiri Azali
wewe kasimamini amin soefu atauma na hone soamini ba wewe mwamini azala sumani wewe mwamini azala sumani vani mana arenga pede kreini pare ne kavu mpara ntongo havolomba isrongo lamba muade umana arenge mamlaka na vani tipara mtunduzi wa sharia nambia sharia sha komor shandrabo shazala sumani shitia mbavanu harma 900 jours yani mahamilu wanusu ya mantahe ne kafano vumujiria ntongo azala sumani vani de ministre premier na lazima renge ezbala vale mahamili wanusu evira le gouverneur wa siwa sha ngazi jada tsongo yete volomba azali votezandrabo za ezijiri yani 2024 vani harma mahamili 900 jours zini yani disons suku majana shendra yani tu alfu tusmia alfu tuswin de ato joao gouverneur wa siwa sha ngazi ya arengi be sijua mbali jilaez otakasta isharia asfanya zinamna umanahe ajarma zinamna zote bantoringa mata ya raru iko yo muhimu de usuo ya zvote zijao za madipe wazazi maana sijua mbavo watu waandisa utangaza mbavote na rende ritoshindana artopara biajini tialu atorongwamba ambassadeur de France a rassuré amba auto sécurité tiale ambassadeur américain je vais sécuriser les votes comment tiale mtokia tibolol toregea manama inusa yantika usikitifu waandisa wananyasi walio maore waandisa propagandi ya watu waenda harmas vote nami tikati zrogo wa tikati zangi hata harmwe journal masiwa amba wananyasi kaomba warsuwa kubali kwelu makombatant contre la dictature walio maorebe vobavi au tarugwa pia wasurumilwa na service réseau France africain mana odu andisao wete propaganda mana mwenda harmas vote rono post ya manyatu Nurdin Ahmed Burhan aifanya na Ahmed Burhan watu ikomba wakawakia mbele yangu kuta wapuse watu waende armas vote wapuse parti jua na mwende tamani yasi Abdou Saidi wakati naka toa artikli ni akakona gulia neti maleza mbawami tinawamini fumba Abdou Saidi secrétaire adjoint parti jua kasar mwe réseau France africain side wakomoro walio pia hodu walio harmwe réseau yotevu abavi na misikiti chao Ahmed Burhan wako kaizene zato mitunaka na bia ambako nambari kombo maniasi kombo penali wa harma zrezo za Faransa bensan dise havir kombo waye tisijwe siria hebe kombo posti za Spanyao na Ricardo Mazirkar moja waye wenye samba simrema Faransa kombo jela kamaore kinatoka demkomori umoja ikao baka kinyume na huenda armazivota babu wa mintanjue amba mtalio armazirezo za Faransa vande kombo Nelson Azali hao venuf kombo erema stongu za Faransa au de Ahmed Burhan ikao isiki ambarata promotion kini tiala toka inspecteur pédagogique waspara mizara mwema mwezu kunabulie ar 3000 euro maoreho manenge danyenyesa wasila hunde maore o para mizara milibavu beyo tirezio kaya apise wanyawe waende armazo na zirezo za uzini tozungwa amura tu watu wazijue dozozo na handani Azali na tota huwao warengo kandida ukasre wamikame binafsi Samin Bata Abdurazak Razida amba Abdurazak Razida tori wakandida ya vili Azali waye waisa wahetsma depute wa wote wantu angalia harmama mitano zozavira hata msaidia kama ministru wa ya kotabele makandida mwambia msaidie kutubele makandida vuka wende makandida opposition de maninyasi ya kandida presidentiel de Salim Saad akaende esko azundu nati mshwamba azundu armazuri be kaparas vote simtolia nina hadisi Sarkozy unu ya kawaziri wa sport
akotende kandida mzamdu azala mwambia kusenda Nurdin Mtilaji akaende kandida odo representant Zalijuana akaende kandida domoni azali wakati ya deuxième tour Nurdin ako edar mwe meeting yahe amambia kusendar mwe meeting wote do parao kandida ngina do parao Nurdin aregia dagoni watu wasorongo mata Nurdin Mtilaji da voto wa domoni be azala za huwa mbo kandidati le Nurdin Mtilaji wa bavo wanyumwendo harmas vote ambari mtamwe vite shezvit vanu azali wae asimtilia ni shiri utojo kenti avure shiri ureme moti kote kokenti aya utarais shiri tijan kawo shokenti ashimure kenti moti babo kabato ka shezvit be vite shez azali va vitele wanazai divan simapian amba Neika usavo tevan e parti sua endre ne desia Mbaraka endre Neika moja vavo depite moja msungoi depite moja vai parti sua o depite moja wa Mbaraka au depite moja wa parti a kweli opposition Simiani Baraka nikava depite moja opposition para voter Azali Mane yasi inusa renga mtova makasi unkantre mavale unta jemtani andisa Baraka na onashe mliovani na mrenge masisi munfa hishtwani sura van bomba utoreke sura nfa nekava kandido moja opposition apara ne serikali ya Azali Assoumani vamone kamsamde mwamenye spesana mde mwazimenye wasrongo basili fanyentini pesa zomuzmenyao jeni rvama shababi wadu wakala muha même pas 100 euros, 200 euros, 300 euros. Watola Muhammad sababu wale. Même serikali pesa mwende bari mtopara na pesa zobo msonombazo Azali Assoumani. Mana waerenga airumia, aizate kesia, aifanya zao. Manzari torikia alalo, persi mwambia nba, ipropagandi yanyu, musendra msimsaidia Azali Assoumani. Na asistumaini sijama mrumia sambi mbasambaru waka konzinkada sijama mrumia salami baru waka konzinkada be wao waharmatambu naska wanao kato wenzamba wababa wasulumi mtozi ya babo toja rigel suala lu paka haizo garjovelele na ushilia Ustadh Fahad ya je yari onesemba bintu kaunizo wazipango shkwala winu shangari tamaha ukemikro ngendo zimia haizo na tsoja ya renge babi ya mbeba bintu kaunizo ya gumania oshkwala winu tafadhali Ustadh Fahad. وعليكم السلام ورحمة أستاذ Eletina la ho atukufu wahe appel de Paris Rengawe furso ilu Nijilio Zadeni e mwanamshwa hatu Fatima Mzee Saidi Salam Ika yao halawa harumwe mihononi Hahele katili le mafunchali Ze khutuba sambwa banu khutuba njema kabisa kabisa kama alada sha Uchilio Zadeni e mwanamshwa hatu ne chama ndaye yezimgia wa hifadhi e amado ngamparo haina mdu kongwana bwana yidu ya ntide yambe harumeze tuskuru sahabu ule megwa tichuo wandu waporofiteo eligi arabune Union Africaine wado chua ya mkabanda atali karsina joka ya abo ngajwela ratsa hemala ni mdwa jirede baya numa kungumanyo ya ukati shege yanu makungumanyo ita yao ya kansi haurengeza haunda haufanya za mdimu ngamfikiria ukana watu kawambia bwana wali ya ukabo
ebala jutsi wa kaulaya karja timizi mfumo ngore chei ebana kutsina zore nda rumanti yaho shema churi ngatugoda da kati azali kupashio na rimbe azali kuchona rimbe azali kupashio na ramla hiki yode azia hemalaba yalo hivyo yafanyao waloba ndalo fake ditona azizorenda haina kati ya drope amfenge na yongeno da ngeno ulaya ngena mni ndide abnamwambia wanasema place yao wote mwa umati ndo amanwo na mnabia SMT ikayao ngizone mashirika ya mpio na mnabia rais mtima ufanya misafara ya ile fujari lilifanyao kabati mtijihada waluleta mpio wajua za defense shemnadaba ya tawalia ya rege mnadaba ya mzaya ya rege tiatu ya ilele hama mdali kwa itete ya shitabuse ema ulama ungawe ya watu hamba na mdali wa ila uwala rakwani ya rumweze makilisi nusekwe maele majevye wazoja za ujocho mparania arfaliti ya bete mana mtukusaliti ya bete na mtuwa mdiro kati zukarija nyatu ema na mtuwa wana ukansi hali ya ngamia hiki wangegeti hali kena mna lazimu kaneze centro commercial mtoleze baso mlele salati mle shwanwa lao shanga utona mrapa shila ama hame kodo mbajiri wala kuchanga kwa salati modale udefu na mai zede senta ya maza shonga hoja mpanyani awenge karimambia honi ya ukana jana siono babisa wangu wa aeroport ruwa fisha lote kodi ondu wauti wa ono wende wakati wa mbaisao ebala lichalika urenda chehu mwata mwedo mwajibanisi habali wame sebala ise ya komido komori wa zifanye majuzi aruma mnamchi ulaya shaka tuka ulada huu kede yaka uswadi karjao na tamba mromsiri hiyo ekati wane kuna watashoga wa mbeli ya wedo wa nyungo emili si urumsaidia nyungo emili mesebala kama bana paleni alewe nyungo emili wakati na mdunga maji msiri nibo msaidia na msiri rukusawi nibo msaidia toda sawa neglisi azalia samfanya asowara wa mtaa wana mangalema poti ya ukana azala sali banuga mjokao wa uwa dewi bora waziri ya tonga swaliza sasa silo mwenda na mzia ya kuswaliza na kumwe kana ujaibo tena basi juzi wa una makurtwa mto swaliza mkidala kafu la msiri twale kwa ila msiri ndala kafu na kai na ene mnadaba umtija usaidio usipa jihadi kwa bashirafidi kwa bagaona doktora emnadaba wazada rendensi kwa bala mbaba heno jungusano saramsiri kwa dize kwa bashirafidi na kwa faransa ngone na mnaiji nirongozi wa moroni ya ukawa moroni wakati ya ukana harami mohao walikiwa ministre de l'interieur Bona ministre de l'interieur yone kapitali kesina majika sina mwanje shakaba tuzimita marogo wa Komori wadasa malafushia wana wamezi wa masafari wa jadamba pratija moroni ajafanya chao moroni yenge yoya hanyonge ni wa moroni kapitali tona maji tona kwa nyinga mjocho de mferano wa rupia na mzisa zabari emania emikiatu siwaha sisi machamoroni yoko jao sisima basi kwa fikira ndo heji wala walidao ndio mbele mnafsio ya hivi watu yode namna wangu wafanya urafiki wao wakuchede wangamia siri kabla simu baruan rasida kiki no walunga ya mwenyozi pia wode marongozi azali mabe ebana kufanya banate kapitali KTK shawada za onzi pia lelo za wangu wajitwa eutumla machia ilano dani awenge umane wote Tanzania madieli waliofanya juzi wana mshahatu wa zingarwa wadugu ambana mchana mche likaulira bo munyi baraka likaulira bo kiki likaulira nyonu mbaga mwendao wacha wangu ya wacha wasingarwa mporo kitebala baada hiti wangu wa organize rongo kisha kwanza hali hiyo likaula simika mporo kitebala mgele dingo na bwana wala bana rudi mfanya ezalingana nani ukazila ezalingana nani chabona babo msiba au parasida mtoto wangu ni baziri mtoto wale chaya mbakana kwa tukandari mambo borasi eurende borasida eurende che borasida ukawa to daru mambo za deputy ekaunda wamba odo kwa tuarasi ebaiduru saha borasida dauna daruani roa moroni
Kama mtu ulinda wa chini na wa mahame watu wafanye manifestation wao wote wafanye mijini hao na mwende maone watu kutoka kaliko zao ekaona ni bora sija kupata wale wamekula na mapoteza mimi wako ndugu wanaomba na inupia wasamba ya ukana barua ni na rasija kwa taparo bali ya tangu mzima na mabingi wao na kuomba chini wa mahame wa bunge wa dimani kwa kwao anakuwa tukora wa mtendo ebanu kwa nyinda asia kwa nyinda wewe ndio ala yudo na kaanza ulituwe yauka eka mtenda madaizo mwenda mabwasha kama to mwenda satel yonganzo ndugo kayao katina shaito aruma kusipoza kwa zamba bora sisi abange karambao etadunga yaukana kwa kiutuo arengenzi buitarum e parti comrade na ndio kuona ndo na bamba wa wao bado sisi wanafiki katika buha comrade ilu parti ya watu wasoma ilu parti ya watu wastaarabu ilu parti ya watu wana pesa sijao comrade kamsikia shaukana haina wakati wa tosaha mwende marege wanafei ndio kwanza hama ndaka mlani ngamkondaneo kamna ujua mtolesha mwambaka mkondaneo ngamlani sijao hamchua mwende mafanya chema gani halu wakapoteza basi namchua mwende mafanya chema gani halu kwani dukarida neze parti matanganyanyo mfikia jebe zano kwa samla zumu heri haina hali na siwa sanuban rizia zalika tuwako mfikia chao gasibanu rizia zali katutu hapa lotari ya dio gasibanu rizia zali katutu wafanya mjiro wa situbanu gasibanu emna grupo kumana wa ibanu rizia zali kata damsiri nwari ya kuyamenya tupa kwenye shiwi na parti majana rani lema vule magata mshira majama rogo yesi mungu mwondoni nasiri mrambuwani na mdozi tuwani azali dae na parti huu kwa tina huu kaya tongeza azali ya fanya filu yarenga emna daba wa ya mtendeza daba ya tokana katika mtina rogo mdozi fanya ikatiba wawa Rabo kwa tukufu katiba wawa na mafisi abagana mbike hambali Ratende kosibu kama dama kwa rogo ratende shendi kwa dama rogo bani wando organize rogo etumama ya haja katika kasi na ukachazi chawatate wandu watende watate wandu watende wende wakati ya kuruwe kwa komida mshenzi wende wakati ya komida jadi zoya na timu kwa kawa shenge bana sadia partila haina mkia watoto kuwa yameko kukantiza ya kwa milioni na miliardi abonge unafikiria wa huyu nini pahali kisabu wa msaidie na bebura hana nini hakika c'est vrai poli c'est vrai airiwa la sawa henda na wando jina okana leo bimana nona ya siwan asababu de sema kusida okana leo hivi ndio sema ndiye baba na wando kwa filo ngorao kasi na mamitan kataka uona mtu wami wanda ticha katika sindo banga ulidi rafundi wala daraudi basi wakati sasa kabisa acha ondo upia ni mtu rohamba kwa ile bela buso yefu ile bela msiba na upia wako katika kwa wakada abuge mkara msora benjiba leo na mtu mmoja sema bali hami au mmoja masamba sasa parti sahanyu ndio kana MCO isai baba e mwana wazali kabati congrès kabati PDC kabati jua kabati bayi na mmoja sasa mmoja malale msiwe basi sasa likana nani basi ndio mkaja kusimutia tena hata kusimutia tena na kwa sababu washashi ambao kweli ndio kusubiti na hizo mnezi mbasa amba kwa ndio ndio mwambie hivi kama fiatin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين victoire yo jaru mambo kufanya patience na resistance bodido washashira bila ukweli ni mzia kaja swalisa gena be maladi yo gena be le fait alors kwa ina tangu pashio ambazo mfanye baadhi ya mafoto wanaotoka na bantu shahida ukana ya jebani kana mfanya sabari sisi unafiki kana basi kweli kama na mapaka modoro mavoti kwa buruhani ndio ndio mikiro bone kamera hapa peke bala patini una bodi sisi kana kufanya batisi ema na huwa kwa sababu buruhani kwa president de l'assemblée wewe uparwa haiba FM wala ndio bora wala changama kwa kufanya chauga idini no watu wa Facebook no na telefoni kenzi ndio bana mipango ema na utoshwa pale bali yao
mabani yao wanda wamekana ntori ya bisiba wanatia kwa nozoiva ele da bali nuya ibe mwana hii bo mshangama chaukati na mipango amado mshashele ndo ulokati bikuru na wiko wote mrokaro kwa madizo kama jiriro kwa bani bo mshangama Sarkozy Edouard Philippe wapia wapara na wale waona dabo hadisi wafikiria nsia hao nyingi shahanyu embaro ngoli mwonaoni yasema kibisa ni mwada bai tubakaza kumharuma nele soko atibara sabari kutira mafoto ezo mudani hizo kwa maana eti watu asali wasilisha bandani emana wakoma warjeza asali ndani mahajaba hapa kati usali na selfie na mafoto ya Facebook baranzo mbushe mpaje chima banya kwa sensi au mabekana rishilwa karna uchila la muhari waje wando waki wadagele gari kwa badi bade namna kambe orisala ba nambiye e groupe wafanya wa aeroport ngabo sira ngabo security haina mbia chabanu kusambo ya ukana ngabo jiriyo roboza kwa biambi za kishanzi zikili sawa ndugana tena droit ya wudu epadis ndugana droit ya contrôle passeport au pièce d'identité chambu katina droit ya urenga passeport endesa yongo do ikasa ruma mashini wangalie ndio falsifier ngana problem insia hao ndem eze to biasi ngabo washenzi wa lormo aeroport bon doze kwali kwa hama bana kwa sao kwa hama bana Paris sawa na haram kwa fanya to biasi hama ngega rituli sawa ni bani yokan e kam so mwana mfanya hasa na mnda kufanya ina mria ona mria mdogo ekenga mfanya rongo na mjue haraka mwede maoneze nti mwambie ukana ngarito utemisione arumwe ligarab arumwe union africaine mwambie mfaransa ya uka zingara azaliho bazaliho la wangarjo ndarasa nti ndo ajirifanye uwanzani nyimloko morina mwede maone ambassadori wonambe ukana panodo waja kwa uritaru mwe merde inu sa inu ngono azalife arengeze ndo pia nike mwana halafu mwetani elida one mabani haho mwamaka nyineze doktora na mwede majopi honi hamna fatihu utujua hata urongo wa mtuje warengwa ni majikata fikiri shari mwodo wa kazetere ili 2027 ilo daba utuko fikiri 2027 nga wadoka jimna zina jau jau enyo wantu mwadi sambala pitali ilo na maakume matushida maitimizi mwodo wa beko tuko ufanya jetore siya india ufanya roho ala famba la bayo ya dombe mea koti ezadari ebani latini ni sekretari generali wa guvernoma udugo enda erongole ya proje na de sport ala pia tona ngozo hamba ikasiro kana panu kabo manager ngarifanya gymnasium nadoba tima bia nuka Kairo wenefuwa mzaya rahana ye Kairo wenza shoga wachana ye duniani rahani mnadaba ola shana muime mje mjite pia bakati ya mjedo mbungani nuda na mwabia nikana qala alam akul lakum haizo watukufu kanga mjuweo jire ya mafite na mna inunga rjota uwa waori wanuna ora hana wanafiki au kamnyezi Mungu emekoni mwandu ya Isaya wambie plasi ya hao mroni mnafiki mfanya mnafiki alimwembana au ka al-iman mbona iman ma waqara bil qalb wa saddaqahu al-amal nisomdia samboni yani ya titimisi haruma etambali ya fanyao hizo ni sura kanzali mwambie ni yakana kombe tileze parti za siasa kartumli ndani na makita singari mdindao ese maliza hali ese kuza hali idiri ndio السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستقبل في حركة. الجمهورية طيفة. لا وين؟ الجمهورية طيفة الله. Alo. Nilikuwa information mtulize ripoti watukufu na rejazi jimbo la taifa la ukana kabubiti lenda la riba et konti ya Dr. Salim Komori mfanya invitation na upara wangi na hambia watu kangu baizo wangu ilia menye doktori na ye haina mbujo doktori mbujo kana yesi mbwa supa amadiso wondu wa kwa mbutirete owa wade
wa hatu ezijie kauzisa tama mapesa o amutiangwa sijuao bata mtatamvu yedo kuangala mtatamvu haizo eyutwera invitation na tudendo ba wantu wafanya tabia za kishenti shaizo chidogo weka yao wakaweti mkona nafasi wa wale mdafisho kirikana oi Dr. Salim Abdullah Isekana uwe timu wa FIFA Hamadi kwa mfuwa wa msheo na wanambu wako miezi mwa watukuza bari mdajo zisa ulimjue ya mkana mrati kubali invitation ianzi wa Dr. Salim uba uwe tilola Dr. wa hapu shawo malfetwe wotile ya voti wa alimjua uo afiano wa wale nezero za mbeti ya hatu shambu uwezo na wezo ilowiti barikatu ya watukuza Komosipia Edaula Ibenuha Tasika Muya Edini Boya Tsangaya Kumuria Narikeni Yamahaba Ya Ubeza Yamasiwa Yetu Wasiwa Komoro Damuntima Wasiwa Komoro Dinitima Yamasiwa Yazaliwa Yamasiwa Yarelea Molane Arisa India Narikeni Alina Ibenze Watwalia Mahaba ya Dina Dunia Deramu Isipepeta Ranguru mwezi sita ya chie Yedaula Ibenuha Sisi wazatu zikatua Maore na zuwani Mbari na ngazija Nalikani Ya mahaba ya ubeta ya masiwa mpaka ya ule haki. Mais c'est à Ban.